Kami sudah sampai rumah malamnya sekitar pukul 7, tapi tidak memberitahu ibu kami. Jadi ini surprise. Coba apa reaksinya? Nak-nak. Wow. Uy. Ala. Surprise kayo. Ala gitu. Lola. Mama. Musta. Bersih traksi. Pare. Musta. Bersih traksi. Umay kayo. Banyak nagluto. Surprise kayo mo. Si Ate Pia hindi Hindi na sinabing Ni Ate Bia muna magpuna ka ng bagbaga. basta kung kunan ni Biamot. Ja! Mas baby. Kakak Trixie, Kakak Trixie. Alongso. Hak. Sangi. Kakak Trixie. Baby. Oh, bless. Bless. Ate Trixie. Masa? Ate Trixie, oh. Ngapa? Sama malu. Bakit si Lola mau si Lola? Si Lola. Dali na. Pertama kali ketemu kakaknya ini. Oh, kandong. Yay! Ano yan? Teddy bear, yeah. Mali. Dali. O, kandong? Sige, kunin ka ni ate. Kunin ni ate, dali. Ya. Hak. No, come. Hak. Oh. Hug, kandong. Oh. Yeah. Hak. O, dali. Okay, ate. Kay ate, oh. Yeah. Ay, ayaw.